बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। और सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इद्दत केस का गैर शरई, गैर आइनी, गैर कानूनी केस बिलाखिर खाक हुआ। इमरान खान और बुशरा बीबी बाइज्जत बरी। सबकी नजरें अडयाला जेल के दरवाजे पर, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के नारे। मगर व्यूअर्स, ट्विस्ट ये है कि हुकूमत वक्त ने नैब की 2 टीम्स इस वक्त अडयाला जेल में भेज दी हैं और बुशरा बीबी और इमरान खान की 2 नए केसेस में गिरफ्तारी डाले जाने का इम्कान है। और फिर 9 मई के हवाले से लाहौर की अदालत ने इमरान खान के हवाले से क्या फैसला जारी किया, इसकी तफसील भी मैं आज की नशिस्त में आपके सामने रखूंगा। इमरान खान का जेल से पैगाम, 2 जर्नैलों से इमरान खान की 2 बार क्यों मुलाकात हुई, ये पहली दफ़ा खान साहब ने इंकशाफ किया। और फिर कप्तान से मानूस बिल्ली की दिलचस्प कहानी, इस बिल्ली के साथ जेलर ने क्या सलूक किया, इसका हाल अहवाल भी आपके सामने रखेंगे। इमरान खान की मुज़ाकरात के लिए 2 अहम शराइत सामने आई हैं और अडयाला जेल में अल-कादिर ट्रस्ट केस की समाअत हुई। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने ये शराइत पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के सामने रखी और दूसरी तरफ से क्या वाइब्स आ रही हैं व्यूअर्स, इसका भी मुकम्मल जायजा लेंगे आज के इस नशिस्त के अंदर। लेकिन आपको मैं सबसे पहले ये खबर दे दूं कि इद्दत का जो केस था, इसमें 28 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। खबर मानी का जुर्म होने का इल्ज़ाम साबित करने में नाकाम रहे, ये कहना है जज मजोका का। इमरान खान और बुशरा बीबी पर निकाह में फ्रॉड का इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका। खबर मानिका के वकील के मुताबिक उन्हें रुजू करने के हक से महरूम रखा गया। जिरा के दौरान खबर मानिका ने खुद तस्लीम किया कि इमरान खान और बुशरा बीबी के निकाह की खबर उन्हें दूसरे रोज़ ही मिल चुकी थी, लेकिन शिकायत दाखिल करने का ख्याल उन्हें 6 साल बाद आया। इमरान खान और बुशरा बीबी को बाइज्जत बरी किया जाता है। इद्दत केस में माजी में क्या होता रहा है, ये इसकी एक झलक और जो टाइम लाइन है व्यूअर्स, मैं वो भी आपके सामने रख दूं ताकि आपको याद रहे कि रियासत ने इमरान खान के ख़िलाफ़ किस तरह कानून का और हुकूमत वक्त ने अपने जो असर रसूख है उसे इस्तेमाल किया। इद्दत केस माजी में क्या हुआ। सबसे पहले एक आम शहरी ने केस दायर किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस नाकाबिले समाअत करार दिया और फिर ये केस खबर मानिका ने दायर किया। इसमें मुलाजिम लतीफ़ को गवाह बनाया गया। इसके बाद ओन चौधरी और मुफ्ती सईद को भी इस केस के अंदर गवाह बनाया गया। यूं जज कुदरतुल्लाह ने इस केस में 7 साल की सज़ा इमरान खान और बुशरा बीबी को सुनाई। इमरान खान ने सज़ा के खिलाफ अपील दायर की। जज शाहरुख अर्जुमन ने इस केस की समाअत की। फैसला महफूज हुआ और फिर खबर मानिका ने उन पर अदम एतमाद किया और फिर अदालत के बाहर खबर मानिका पर हमला होता है और ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास वापस चला गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस जज अफजल मजोका को ट्रांसफ़र कर दिया और साथ ही ये डायरेक्शन दी कि 1 माह के अंदर इसमें आपने फैसला हर हाल में सुनाना है। आज पूरे 1 माह के बाद ये फैसला सुनाया गया। खबर मानिका ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की कि 1 माह में फैसला सुनाने की डायरेक्शन वापस ली जाए, लेकिन वो भी मुस्तरद कर दी गई। और फिर खबर मानिका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए केस को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की, वो भी किसी काम नहीं आई। और फिर पता ही चला कि इन्होंने दरख्वास्त की थी कि इनके वकील ने बाहर जाना है, लिहाजा सितंबर की कोई तारीख दे दी जाए, मगर इसके ऊपर भी अदालत नहीं मानी। अगर आपको इंसाफ चाहिए था ना, आप फौरी तौर पर अदालत से रुजू करते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, बल्कि डिलिंग टैक्टिक्स के तौर पर जिस तरह से आपने बुशरा बीबी और इमरान खान की किरदार कुशी करने की कोशिश की, अब आपके अपने किरदार के ऊपर बहुत सारे सवालात उठ गए हैं। पहले अगर आप अदालत में आते तो ये आपका हक था, मगर अब आपके ऊपर ये जो तोहमत है ये हकीकत में बदल चुकी है और जो कुछ आपने अपनी साबिका अहलिया के साथ किया, पाकिस्तान की अदालत ने सूद समेत आपको ये वापस कर दिया है। अब व्यूअर्स, देखना ही होगा कि खबर मानिका इस फैसले को पाकिस्तान की किसी बड़ी अदालत में चैलेंज करते हैं या नहीं करते, ये उनका हक है। लेकिन एक चीज़ तय है कि जिन लोगों ने खबर मानिका को इस्तेमाल करके इमरान खान के खिलाफ एक झूठा मुकदमा बनाने की कोशिश की, वो इस हद तक ज़रूर कामयाब हुए कि इमरान खान को जेल में रखा जाए एक और केस के ज़रिए। लेकिन खबर मानिका 6 बरस के बाद एकदम से जागे, लेकिन उनका जागने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ और अब ये केस उन्हें सारी उम्र के लिए हॉन्ट करेगा। अब खान साहब की जो सज़ाएँ ख़त्म हुई हैं व्यूअर्स, मैं आपको ये भी खबर दे दूँ कि इमरान खान को 5 दिन में जो 3 सज़ाएँ जो हैं वो सुनाई गई, 2 सज़ाएँ कलअदम जबकि 1 मुअत्तल हो गई है। साइफर केस में
10 साल की सज़ा को कलअदम किया गया है जी। इद्दत केस में 7 साल की सज़ा भी कलअदम हुई है और तोशा खाना में 14 साल की सज़ा मुअत्तल हो चुकी है। इमरान खान इस वक्त किसी भी मुकदमे में मुजरिम नहीं है और कानून के मुताबिक वो एक आज़ाद शहरी हैं। इसके बाद इमरान खान जितनी देर अडयाला जेल में गुजारेंगे वो मावराए कानून होगा। 2 टीमें जी नैब की पहुंची हैं और नैब इंक्वायरी रिपोर्ट में 7 घड़ियां खिलाफ कानून लेने और बेचने का इल्ज़ाम है। ये एक जो नया केस इमरान खान के ऊपर बनाया जा रहा है उसमें ये दोनों टीमें इमरान खान पर गिरफ्तारी डालेंगी। हमाद अज़हर साहब ने जी इस हवाले से अपना रिएक्शन दिया और वो लिखते हैं कि बुशरा बीबी और इमरान खान साहब पर जिन लोगों ने ये घटिया तरीन मुकदमा बनाया आज वो रुसवा हो गए, लेकिन एक अल्लाह की अदालत भी है जिसमें इस झूठे और नीच मुकदमा बनाने वालों का हिसाब देना होगा। अब भी वक्त है, मकाफात अमल से डरो और माफ़ी मांग लो। क्या इमरान खान रिहा होंगे? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है और इस वक्त पाकिस्तान का हर फर्द ये जानना चाहता है। अच्छा जी, नईम पंजोता ये कहते हैं कि अडयाला जेल में पुलिस और नैब की टीम्स मौजूद हैं और हो सकता है जब इद्दत केस में इमरान खान बरी हो जाएं तो उन्हें किसी दूसरे मुकदमे में धर लिया जाए। मैं आपको लाहौर से भी ये खबर दे दूं कि 9 मई के जी 3 मुकदमात हैं और इस हवाले से भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं डाली गई, लेकिन टीम अडयाला जेल के अंदर मौजूद है और इमरान खान से 9 मई के हवाले से भी तफ्तीश करेगी। इससे पहले लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने एक पुलिस वाले की गवाही के ऊपर, जो इसमें प्राइम सस्पेक्ट के तौर पर पेश किया गया प्रोसिक्यूशन की तरफ से, उस गवाही की बुनियाद के ऊपर इमरान खान की अबूरी जमानत को मुस्तरद किया। और जब ये जो प्राइम सस्पेक्ट है ट्रायल के अंदर अदालत के सामने पेश होगा तो देखना ये होगा कि ये प्राइम सस्पेक्ट अपनी गवाही पर खड़ा रह सकता है या फिर नहीं, क्योंकि आप सिर्फ ये कहें कि फलां बंदा मुजरिम है, उसने मेरे सामने ही सब कुछ किया, लेकिन सबूत भी आपको देने पड़ते हैं और उस जुर्म को आप किस तरह साबित करेंगे, सिर्फ कहने से ये काम नहीं चलेगा। व्यूअर्स, क्या बुशरा बीबी बरी होंगे जी? कौमी एहतसाब ब्यूरो की जानिब से साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की तोशा खाना के नए केस में गिरफ्तारी जी डाले जाने का एक इम्कान मौजूद है और ज़राए के मुताबिक नैब की जानिब से बुशरा बीबी के इंक्वायरी में अदम ताउन पर वारंट गिरफ्तारी जारी होने का भी इम्कान है। डिप्टी डायरेक्टर हैं जी मोहसिन हारून साहब, उनकी सरबराही में नैब टीम अडयाला जेल पहुंच गई है और नैब टीम जब ये दाखिल हुई है तो उन्होंने जाकर बुशरा बीबी से मुलाकात की और ख़बर अंदर से ये आई है कि नैब टीम के साथ ताउन नहीं किया जा रहा। ज़ाहिर ये भी बताते हैं कि नैब टीम की जानिब से तोशा खाना के नए केसेस में बुशरा बीबी की गिरफ्तारी का भी इम्कान है। अब मैं आपको ना एक चीज़ और भी ये बता दूँ, चूँकि पाकिस्तान के अंदर अदालतें जब मेरिट पर फैसला करती हैं तो आप उन्हें खुद ही से कंट्रोवर्शियल बना देते हैं। आज मैं सुबह से पाकिस्तान के टेलीविजन स्क्रीन्स के ऊपर यही खबरें देख रहा हूँ कि इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया, ये लाडलाइज़म है। जब यही सुप्रीम कोर्ट इमरान खान के खिलाफ फैसले देती है, बल्ले का निशान आपसे छीन लिया जाता है, तो पाकिस्तान के अंदर कोई बोलता नहीं है। और अगर आप ये कहें कि रिलीफ लेने आप नहीं गए थे, आप इसके अंदर फरीक नहीं थे, तो व्यूअर्स एक बात पाकिस्तान में इन तमाम ताकतों को याद रखना चाहिए जो ये बयानियाँ इस वक्त पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स के ज़रिए बनाने की कोशिश कर रही हैं कि जब फॉर्म 45 आप अदालतों में पेश नहीं करेंगे और जब फॉर्म 47 वाली हुकूमत को ही असली और नस्ली करार दिया जाएगा और अदालतें मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान फॉर्म 45 आपसे मांगते रहें, आप डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाकर अदालतों को कंट्रोल करने की कोशिश करें, कवानीन बदलने की कोशिश करें, तो उस वक्त आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और आइन के अंदर तरमीम क्यों याद नहीं आती? आप उस वक्त क्यों ये नहीं कहते कि देखें हमारे लोग भी आइन को किस तरह पामाल कर रहे हैं? उस वक्त आप नई आइन साजी तरमीम करते हैं, कानून साजी करते हैं, रातों रात आप ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज लगा देते हैं और अपनी मर्जी से ट्रिब्यूनल के जजेस को लगाएं। तो उस वक्त जिस तरह से आइन शिकनी की गई इस मुल्क के अंदर और की जा रही है, उस वक्त आपको क्यों याद नहीं आता? आप कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हम इस मामले को पार्लियामेंट में लेकर जाएंगे जहां पर जजों को गालियां निकाली जाएंगी, बुरा भला कहा जाएगा। खैर, उस्मा बुखारी ने तो खैर कोई कसर नहीं छोड़ी और ये मामला जो है वो घरों और उनकी बेगमात, जजेस की बेगमात तक पहुंच चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के फैसले का असर क्या जी? ये क्या सराई थी कि सुप्रीम कोर्ट से बड़े रिलीफ मिलने के बाद अब सारा प्रेशर जज अफजल मजोका पर है।
وہ عدت کیس میں اپیل خارج کر دیں گے. لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے عدالتی نظام اور نئے فیصلوں نے پاکستان تحریک انصاف میں ایک نئی روح پھونک دی ہے. اب ان فیصلوں کے اثرات باقی عدالتوں کے فیصلوں پر بھی آپ کو نظر آئیں گے. ایک ہوتا یہ نا کہ آپ کو ایک اعتماد ملتا ہے جب پاکستان میں 11 ججز انصاف اور قانون کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو پارلیمان کی ایک جماعت مانا، تسلیم کیا اپنے فیصلے کے ذریعے اور انہیں ان کا حق دے دیا. جب لوگوں سے پارٹی نشان چھین کر اور جو آزاد امیدوار تھے انہیں آپ نے خود ڈکلیئر کیا، اس وقت یہ خواجہ آصف کیوں کسی پریس کانفرنس میں یہ کہتے ہوئے نظر نہیں آئے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے؟ کیوں کسی نے آ کر یہ نہیں کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو آپ راندہ درگاہ کر رہے ہیں اس طرح روک کر اور انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے؟ اس وقت آپ چاہتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف مائنس ہو. آج اگر پاکستان کی عدالت نے سیاسی منظرنامے پر ان کے حق کو ریسٹور کر دیا، انہیں پاکستان کی عوام نے جو مینڈیٹ دیا اسے ریسٹور کر دیا، تو آپ ان ججز کو طرح طرح کے نام دے رہے ہیں. ویورز، اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ میں اب نئی جنگ کا آغاز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ صنم جاوید کے خلاف FIA سائبر کرائم میں ایک درخواست دائر کروائی گئی اور پھر اس مقدمہ جو درج کیا گیا ہے اس درخواست کی بنیاد کے اوپر جو آپ کی گجرانوالہ کی عدالت ہے وہاں سے آپ کو رہائی ملتی ہے، اور اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ نے بھی آپ کو رہا کیا. لیکن خبر یہ آ رہی ہے کہ صنم جاوید کے خلاف 9 مئی کو ٹویٹ کرنے اور لوگوں کو کور کمانڈر ہاؤس جانے کے لیے ترغیب دینے کا الزام ہے. میں نے آپ کو کئی ماہ پہلے، یہ 9 مئی سے کے بعد کی بات ہے، جب خان صاحب کے اوپر مقدمات بن رہے تھے، تو میں نے آپ کو اس وقت سے مسلسل یہ بتا رہا ہوں کہ ثبوت آپ کے پاس نہیں ہے، اور جن کیسز کے اندر عمران خان کو سزائیں ہوئی آپ اس کے اوپر کیپٹلائز کرنے کی کوشش کریں گے اور عمران خان کے خلاف بیانیہ اور سیاست سے دور رکھنے کی تدبیریں اپنائیں گے. جب عدالتیں عمران خان کے حق میں فیصلہ دینا شروع کر دیں گی، چونکہ ان کیسز کے اندر کچھ نہیں ہے، تو پھر آپ کو 9 مئی جو ہے وہ یاد آئے گا. اور اس پچھلے 1 برس کے اندر جب آپ اتنی ڈیڈیکیشن کے ساتھ کسی جج کی تلاش پہ نکلیں گے جو 9 مئی کے حوالے سے عمران خان کے خلاف فیصلہ سنائے، تو ایک جج تو آپ کو مل ہی جائے گا اس پورے نظام کے اندر، اور وہ ایک جج لاہور کی عدالت سے پاکستان میں فیصلہ ساز حلقوں کو مل گیا ہے. اب عمران خان کی صحافیوں سے اڈیالہ جیل کے اندر یہ جو آپ کا القادر ٹرسٹ کیس تھا، اس میں ملاقات ہوئی، اور سماعت کے وقت جب خان صاحب نے صحافیوں سے بات کی ہے تو پتہ یہ چلا جیلر کی تبدیلی کے اوپر. خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اچھا تو سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو تبدیل کر دیا گیا، مجھے تو نہیں معلوم، لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جیل کے اندر ایک بلی میرے ساتھ مانوس ہو گئی ہے، لیکن اب بتایا جا رہا ہے کہ اس بلی کو بھی کسی اور جگہ بھیجا جا رہا ہے پاکستان کے اندر. اب اگر ریاست ایک بلی سے ڈر رہی ہے اور عمران خان کو ہر طریقے سے آپ تنگ کرنا چاہتے ہیں، ذہنی طور پر آپ اٹیک کر رہے ہیں، تو آپ یہ موقع کبھی بھی اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے. اور یہی کچھ عمران خان کے خلاف اس وقت جیل کے اندر ہو رہا ہے. بلی سے آپ کو کیا خطرہ ہے، یعنی ریاست کو کیا خطرہ ہے؟ ایک بلی عمران خان کی اگر دوست بن گئی اور مانوس ہو گئی، اور عمران خان اب یہ مثال جو ہے وہ دے رہے ہیں، تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمران خان کے ارد گرد جتنے بھی ان سے پیار کرنے والے ہیں اور وہ چیزیں جو عمران خان کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں، اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی، اور ان کے چاہے وہ جیلر ہو چاہے وہ بلی ہو، ان سب کے تبادلے جو ہیں وہ ہوں گے. سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمران خان نے ایک رد عمل بھی دیا، اور خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایک تو سپریم کورٹ کے فیصلے کا میں خیر مقدم کرتا ہوں، اور فیصلے کے خلاف احتجاج کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے. چیف الیکشن کمشنر کو فوری عہدے سے استعفیٰ دینا چاہیے، اور اس پر آرٹیکل 6 کی کارروائی ہونی چاہیے. اللہ کا شکر ہے کہ سپریم کورٹ کے جج رول آف لاء کے لیے کھڑے ہو گئے. جسٹس منیر نے طاقت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے تھے. رول آف لاء میں طاقتور قانون کے نیچے ہوتا ہے. میں آپ کو ویورز یہ بھی خبر دے دوں، جب یہ پروگرام کر رہے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلاء ہیں، PTI کے وکلاء، وہ عدالتی عملے کے ہمراہ روبکار لے کر اڈیالہ جیل پہنچ گئے ہیں، جہاں پر نیب کی ٹیم پہلے سے موجود ہے اور عمران خان کی گرفتاری ڈالنے کی تیاری جو ہے وہ کی جا رہی ہے. چیف جسٹس پر خان صاحب نے تنقید کی ہے، اور قاضی صاحب کو کیا کہا؟ قاضی صاحب کے حوالے سے آج خان صاحب نے یہ بھی انکشاف کیا کہ قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کے میرے خلاف بیانات ریکارڈ کا حصہ ہیں. جسٹس گلزار نے کہا تھا
کہ میرے کیسز قاضی فائز عیسیٰ نہیں سنیں گے، قاضی فائز عیسیٰ کو میرے کیسز سے الگ ہونا چاہیے۔ قاضی فائز عیسیٰ کسی کی بات نہیں سنتے، ایک اوپن کورٹ میں وہ کہہ چکے ہیں کہ میں صرف اپنی بیوی کی باتیں سنتا ہوں، انہیں میرے مقدمات سے الگ ہو جانا چاہیے۔ انسانی حقوق کا تحفظ چیف جسٹس کی ذمہ داری ہے۔ ویورز، یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور اسٹیبلشمنٹ کا ایک گٹھ جوڑ ہے، اور اس پر خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ سب کو پتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اور قاضی فائز عیسیٰ کہاں کھڑے ہیں، ہمیں الیکشن ہی نہیں لڑنے دیا گیا، ہمارے امیدواروں کو کاغذات فائل نہیں کرنے دیے گئے، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ہم سے ہمارا پارٹی نشان چھین لیا، ہمارے امیدواروں کو ایک حلقے میں 4 نشانات الاٹ کیے گئے، ان کو اب ڈر ہے کہ حلقے نہ کھول دیے جائیں، اور اگر یہ کھول دیے گئے، خاص طور پہ اسلام آباد کا انہوں نے حوالہ دیا، تو ان کے پلے کچھ نہیں رہے گا۔ ویورز، آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ خان صاحب نے مذاکرات کے حوالے سے جو شرائط رکھی ہیں یہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں، اور اس سے پہلے اتنا ڈائریکٹ خان صاحب نے مذاکرات کے حوالے سے کھل کر بات نہیں کی۔ پہلی چیز خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے کیسز ختم کیے جائیں، یعنی وہ تمام کیسز جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بنائے گئے، عمران خان کو صرف اور صرف جیل میں رکھنے کے لیے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی گئی، اور عمران خان کے خلاف ریاست نے طاقت کا بھرپور استعمال کیا ان کیسز کو بنانے کے حوالے سے، ایک تو یہ سلسلہ بند کیا جائے۔ ادھر سے پاکستان تحریک انصاف کے وکلا اڈیالہ جیل پہنچے ہیں روبکار لے کر کہ عمران خان کو رہا کیا جائے، کیونکہ خان صاحب کے اوپر کوئی ایسا کیس نہیں ہے جس بنیاد کے اوپر عمران خان کو جیل میں رکھا جاتا۔ ٹائمنگ ذرا چیک کیجئے گا، لاہور کی ایک عدالت نے عمران خان کی عبوری ضمانت کو جو ہے وہ ختم کیا، مسترد کیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نیب کی 2 ٹیمز اڈیالہ جیل پہنچی تاکہ عمران خان کے خلاف ایک نیا مقدمہ بنایا جا سکے۔ ان کو یہ معلوم تھا، چونکہ قاضی صاحب ایک حد تک سپریم کورٹ آف پاکستان کو کنٹرول کر سکتے ہیں، وہ ایک آدھے جج کو اپنے ساتھ ملا کر کسی کے من پسند فیصلے اور ان فیصلوں کی تکمیل کے لیے کام کر سکتے ہیں، اعلی کار بن سکتے ہیں، سہولت کاری کر سکتے ہیں، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان پوری کی پوری آپ کیسے کمپرومائز کریں گے، کیسے انہیں کنٹرول کیا جائے گا، یہ قاضی صاحب سے نہیں ہوگا۔ اور قاضی صاحب نے ہاتھ کھڑے کر دیے، اور اس کے بعد ویورز ہوا یہ کہ اس پورے معاملے کے اوپر کچھ لوگ نظر رکھے ہوئے تھے، اور انہوں نے پھر جو بیک اپ پلان بنایا اس میں عمران خان کی 2 نئے مقدمات کے اندر سزائیں، اور ان سزاؤں سے پہلے ان مقدمات میں گرفتاریاں، اور گرفتاریوں کے بعد جب یہ معاملہ عدالتوں میں جائے گا تو اب انہیں کسی ایسے جج کی تلاش ہے، جس طرح سائفر کے اندر سزا سنائی گئی، جس طرح توشہ خانہ میں سزا سنائی گئی، اور جس طرح ہم نے عدت کیس کے اندر سزا عدالتوں کو سناتے ہوئے دیکھا، ایسے ججز کی تلاش ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ جب سے سپریم کورٹ پاکستان کے 11 ججز نے عمران خان اور ان کی جماعت کے حق میں فیصلہ دیا، تحریک انصاف کو پارلیمان میں ریسٹور کیا، حالات اور پاکستان کی فضا کچھ اور کہانیاں میں سنا رہی ہے، ہوائوں کا رخ بدل چکا ہے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان اور ان کی جماعت کو اب روکا جا سکے گا، تو جناب اب دیر ہو گئی، اور عمران خان کی جماعت اب نہیں رکے گی۔ دوسری چیز خان صاحب نے یہ کہی کہ خواتین کو رہا کیا جائے۔ خان صاحب، آپ کا یہ مطالبہ بالکل درست ہے۔ یاسمین راشد ہیں، عالیہ حمزہ ہیں، اس کے علاوہ صنم جاوید ایک بہت ہی چھوٹی سی ورکر تھی، لیکن جو پارٹی کے اندر ان کی اس وقت جتنی بھی قربانیاں ہیں، عمران خان انہیں ڈائریکٹلی اکنالج بھی کرتے ہیں۔ اور آج پتہ یہ چلا کہ مریم کے مقابلے میں جب یہ جو صنم جاوید ہیں انہیں مخصوص نشستوں پر پنجاب اسمبلی میں لایا جائے گا، تو ایف آئی اے کی ٹیم ان کی گرفتاری کے لیے پہنچی ہے، انہیں گرفتار کیا گیا، اور اب لاہور گجرانوالہ سے انہیں اسلام آباد منتقل کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ خواتین کو رہا کیا جائے، خان صاحب وہ مزید گرفتاریاں ڈال رہے ہیں، اور وہ خواتین ہوں چاہے آپ کے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز ہوں، انہیں ہر حال میں جو ڈائی ہارڈ قسم کے ورکرز ہیں خاص طور پہ، ان کے خلاف بھی وہی کارروائیاں ہو رہی ہیں جو آپ کے خلاف ہو رہی ہیں۔ ویورز، جو تیسری چیز خان صاحب نے کہی کہ مینڈیٹ واپس کیا جائے، ہمارا مینڈیٹ واپس ہوا تو حکومت گر جائے گی۔ بالکل گر جائے گی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب سہولت کاری اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ہو اور لاہور ہائی کورٹ میں جب آپ ایک چیف جسٹس کو اوپر بھیج دیں اور مریم کی وزارت کو بچانے کے لیے ایک نئی چیف جسٹس صاحبہ آ جائیں، تو دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا وہ چیف جسٹس آئین اور قانون کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں، یا پھر یہ بھی کسی اور کے ساتھ جا کر کھڑی ہو جائیں گی۔ اور جو 4 ججز جن کے حوالے سے ریزرویشنز شو کی گئی تھی، جو حق اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کو تبدیل کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا۔ اب امریکی کانگریس کا تذکرہ بھی خان صاحب کی طرف سے کیا گیا ہے، اور امریکی کانگریس
खान साहब ये कहते हैं कि कह रही है कि फ्रॉड इलेक्शन हुए, एक छोटी सी एलीट मुल्क पर काबिज है, सुप्रीम कोर्ट ही इस एलीट को कानून के नीचे ला सकती है। नून लीग एम्पायर हमेशा मिलाकर खेलती है। नवाज शरीफ तस्दीक शुदा मुजरिम और मफरूर है, इसके सारे केसेस कैसे ख़त्म हो गए। और खान साहब ने आज पहली दफ़ा ये भी इंकशाफ किया एक जनरल के हवाले से, और वो जनरल कोई और नहीं बल्कि जनरल बाजवा थे, कि जनरल बाजवा से मुज़ाकरात हुए हमारे। मैंने जनरल बाजवा से 2 मरतबा मुज़ाकरात किए। हमने उस वक्त असद उमर, परवेज़ खटक और शाह महमूद कुरैशी पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी बनाई। उस वक्त हमें ये बताया गया कि बड़े साहब इंतखाबात ना कराने का फ़ैसला कर चुके हैं। तो बड़े साहब से ज़रूरी ये सवाल होना चाहिए कि वो मुल्क के अंदर क्यों इलेक्शन नहीं करवाना चाहते थे। ये पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत है या डिक्टेटरशिप है। खान साहब से जी जेल रूटीन के हवाले से भी एक सवाल हुआ, और वो ये कहते हैं कि 1 साल से जेल में हूँ, सिर्फ 3 डिशेस खा रहा हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, वर्जिश करता हूँ और इबादत करता हूँ। भूख हड़ताल के हवाले से उन्होंने कहा कि ये मामला आलमी सतह पर उजागर करेंगे। जेल में अफसरों के तबादले और ISI इस वक्त पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी करवा रही है। उनका ख्याल है कि मैं डर जाऊंगा, मैं डरने वाला नहीं, और ना ही 8 फरवरी का डाका भूलने दूंगा। कारकुन इबाद फरूक के हवाले से भी जी आज खान साहब से ये सवाल हुआ, और जिस पर उन्होंने कहा कि हमारे कारकुन इबाद का बेटा इंतकाल कर गया, इसको कैद तन्हाई में रखा गया। हमारा मुतालबा है कि इबाद का तिब्बी मुआयना कराया जाए। मैंने सुना है कि इबाद ने जेल में खुद सोने की कोशिश भी की है। मैं व्यूअर्स आपको अल-कादिर ट्रस्ट केस के अंदर क्या हुआ इसका भी हाल अहवाल आपके सामने रख देता हूं कि रावलपिंडी अडाला जेल में 19 करोड़ पाउंड्स रेफरेंस की समाअत हुई है, और साबिक वजीर मुमलिकत जुबैदा जलाल और साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान का बयान कलमबंद करवाया गया। आइंदा समाअत पर परवेज़ खटक, जुबैदा जलाल और आजम खान पर जरा होगी, और इमरान खान की जानिब से नए नैब रेफरेंसेस में ज़मानत की दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है। और जब ये मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ तो ख़बर इसके साथ साथ चूँकि डेवलपमेंट बहुत सारी होनी है, खबर ये आई है जी कि पुलिस टीम SP की सरबराही में अडाला जेल पहुँच गई है, जहाँ पर 2 नैब की टीम्स मौजूद थी। वहीं पर अब एक पुलिस की तफ्तीशी टीम SP की सरबराही में पहुँच गई है 9 मई के मुकदमात के हवाले से। ATC रावलपिंडी से, यानी एंट्री टेररिस्ट कोर्ट अदालत जो रावलपिंडी की है, इन्होंने इजाज़त ली और वो पहुँच गया। अब करेंगे ये कि इन्हें पता लग गया ना कि इमरान खान को अब जेल में नहीं रख सकते। ऐन मुमकिन था कि रोपकार लेकर PTI के लोग वहाँ पर पहुँचे हैं और आप उन्हें रिहा नहीं करेंगे तो क्या होगा। गिरफ्तारी डालना ज़रूरी है, और अगर गिरफ्तारी ना डाली गई तो ये लोग अदालत जा सकते हैं कि खान साहब को रिहा किया जाए। तो इस चीज़ से बचने के लिए इन्होंने ये पूरे का पूरा खेल जो है खेला है। जिस तरह अपनी जो जंबील थी उनमें से सारे के सारे केसेस इन्होंने इस्तेमाल नहीं किए, बल्कि कुछ रेफरेंसेस और कुछ मुकदमात बवक्त ज़रूरत काम आने के लिए छोड़ दिए थे। तो इसमें 9 मई और फिर नैब के जो 2 केसेस हैं ज्वेलरी और जेवरात और घड़ियों के हवाले से, अब उसे बुनियाद बनाकर इमरान खान की गिरफ्तारी जो है वो डाली जाएगी। मैं आपको खबर ये भी दे दूं कि आज़म खान का जो बयान आया, आज़म खान साहब ये कहते हैं कि मैंने बतौर सेक्रेटरी वज़ीर-ए-आज़म खिदमत सर अंजाम दी। शहजाद अकबर एक दस्तखत शुदा नोट लेकर मेरे पास आए। इस नोट पर शहजाद अकबर के अपने दस्तखत मौजूद थे। इस नोट पर काबीना से मंजूरी लेने का लिखा गया। शहजाद अकबर ने बताया कि कॉन्फिडेंशियल डीड काबीना में मंजूरी के लिए पेश करनी है। शहजाद अकबर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने इसकी हदायत की है। शहजाद अकबर की बात पर मैंने फ़ाइल सेक्रेटरी को भिजवा दी। मैंने वो फ़ाइल कैबिनेट सेक्रेटरी के हवाले की। मैंने एक मीटिंग में जाना था, इसलिए मैं उस इन कैमरा इजलास में शरीक नहीं हो सका और मैंने शिरकत नहीं की। अब व्यूअर्स, ये जो बयान आप रिकॉर्ड करवा रहे हैं, देखना ये भी होगा कि अगवा बराए बयान और फिर आज़म खान ने जो बातें कही हैं, इस बुनियाद के ऊपर अल-कादिर ट्रस्ट केस मजबूत होगा या कमज़ोर होगा। लेकिन पता ये चल रहा है कि आज़म खान ने एक तरह से इमरान खान के हक़ में ही गवाही दी है, और जो फ़ाइल थी इसमें शहजाद अकबर, उनकी अहमियत काफ़ी बढ़ गई है, और सारे का सारा मुद्दा जो है वो अब शहजाद अकबर के ऊपर डाला जा रहा है। शहजाद अकबर माजी में बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस खान साहब के ज़माने में कर चुके और केसेस के हवाले से बात कर चुके, लेकिन इस वक्त जो केसेस हैं, अल-कादिर ट्रस्ट केस हो या फिर नैब के हवाले से जो दीगर मुकदमात हैं, वांटेड हैं पाकिस्तान के अंदर नैब को, और इनकी गिरफ्तारी के हवाले से भी हुकूमत पाकिस्तान जो सोच रही है कि किस तरह से बरतानिया की हुकूमत से रब्ता किया जाए। ये शायद इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि आपने मुनस सलाही की गिरफ्तारी के लिए तो इंटरपोल से रब्ता किया,
اور ریڈ وارنٹ بھی جاری کر دیے، کک بیکس کا الزام ہے، لیکن شہزاد اکبر کے حوالے سے شاید ان کی گرفتاری کو یقینی بنانا انٹرپول کے ذریعے اتنا آسان نہیں ہوگا۔ ویورز، یہ آج کا ہمارا شو تھا۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی، اور خان صاحب نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو جیل سے کیا پیغام دیا ہے، اور یہ 3 شرائط کا مزید جو ہے وہ جائزہ لیں گے اپنی اگلی نشست میں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔